अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 34। उस्तानी आयशा कमरुन्निसा से पहले तहज्जुद के लिए उठ गई थीं। उन्होंने अपना बिस्तर लाउंज में ही लगवाया था। वो कॉमन बाथरूम से बाहर आकर चादर लपेटने लगीं तो पुश्त से पाशा के सलाम करने की आवाज़ आई। उन्होंने चादर से चेहरा ढांपा और सलाम का जवाब देकर पलटी। आप अभी तक सोए नहीं बेटे? उन्हें ख्याल हुआ शायद वो रात को किसी वक्त घर आ गया होगा, हालांकि वो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। जी, सोने के लिए ही आया हूँ। शायद आपको भी नई जगह नींद नहीं आई। वो बहुत मुरव्वत का मुजाहरा कर रहा था। ये बात नहीं बेटे, मेरी नींद बस इतनी ही होती है। रोज़ाना मैं इसी वक्त उठती हूँ, वो बोली। अच्छा, आप तहज्जुद के लिए उठती होंगी, पाशा ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। उसानी आयशा खामोश रहीं। आप क्या लोगों का रूहानी इलाज करती हैं? वैसे इस शोबे में मर्द ही ज़्यादातर इन हैं। पाशा का अंदाज़ सतही था। नहीं बेटे, मैं किसी पीरी फ़कीरी के सिलसिले में नहीं हूँ। हमारे इलाके में जहाँ मैं रहती हूँ तालीम ना होने के बराबर है। लोगों का नस्बी बैकग्राउंड भी लाइल्मी पर मुश्तमिल है, इसलिए शऊरी सतह भी बहुत कम है। वो इतने ज़हीन भी नहीं हैं कि अपने मसलों का हल ही सोच लें। बस यूँ समझिए, वहाँ तालीम करती हूँ, उनकी शऊरी सतह बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही किरदार है मेरा। अगर इस इल्म से रूहों का इलाज हो जाए तो मेरी खुशबख्ती है। वो वजाहत से बताकर खामोश हो गई। अच्छा, वो अम्मा और महानूर ने तो आपका ऐसा नक्शा खींचा था जैसे आप कोई पीरानी हो और आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। पाशा ने लाउबालीपन से कहा। दुआ की कबूलियत के लिए पीर होना शर्त नहीं। अल्लाह की निगाह में बंदा हक पर हो और वो अल्लाह की ज़ात मौजूद होने और उसके रहीम व करीम होने पर खैर मतजलजल यकीन रखता हो तो उसकी दुआ को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम मुसलमान अल्लाह पर यकीन को ज़ाहिर तो करते हैं, मगर अमल से ख़ुद को मुनाफिक ही ज़ाहिर करते हैं। अगर अल्लाह के मौजूद हाजिर होने का यकीन है तो हर घड़ी हर आन उसे अपने साथ महसूस करना चाहिए। जब हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में किसी पर बहतान या तोहमत बांध रहे होते हैं, नफ़रत और दुश्मनी के सबब किसी का वो ऐब ज़ाहिर कर रहे होते हैं जो उसमें नहीं है, तो क्या उस वक्त हमें एहसास होता है कि अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है? हम कुरान पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, अल्लाह को तुम्हारे सब आमाल की खबर है। क्या हमें इस पर यकीन है? अगर यकीन है तो उसके नापसंदीदा काम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कर लेते हैं? कभी इत्तफाक से हम कोई भलाई का काम कर बैठें तो खुशी से हमारा नफ्स फूलने लगता है। हमें यकीन होता है अब अल्लाह हमें इस भलाई का अजर ज़रूर देगा। नाउज़ बिल्ला उसे देना चाहिए इसलिए कि उसने कहा है। लेकिन नफ्स की पैरवी करते हुए जब हम वो काम करते हैं जो उसको सख्त नापसंद है, तो हम उसकी मौजूदगी को जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं करते। वो उस वक्त भी तो अपना कांटा दुरुस्त करके हमें तोल रहा होता है। जिस तरह उसने अजर अजीम का वादा किया है, उसी तरह बदअमालियों की सज़ाएँ भी तो तजवीज़ करता है। यही वो मुकाम है जब इंसान खुद फरेबी की इंतहा को छू रहा होता है। यही वजह कि हम खुद किसी तरह की पाबंदी पसंद नहीं करते जो हमारे नफ्स को फलने फूलने से रोके, और दुआ कबूल कराने के लिए हम दूसरे बंदे ढूंढते फिरते हैं। हालांकि अपनी सिमत दुरुस्त कर लें तो अपना ये ज़ाती काम खुद ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए दुआ करने से इत्मीनान कल्ब हासिल होता है। बस इस गर्ज को दुआएं कर देती हूँ। पाशा अपने कमरे में जाने के लिए चूँकि जल्दी में था, इसलिए तकरीबन वो आड़ा तिरछा खड़ा था। उसने कदरे चेहरा मोड़कर एक निगाह उस्तानी के सरापे पर डाली, जिस पर बड़ी सी चादर पड़ी थी और कुछ अंदाज़ा नहीं होता था कि जिस्म दुबला मोटा अकहरा कैसा है, कपड़े किस किस्म के हैं। मैं इसीलिए दीनदार लोगों से मिलते हुए घबराता हूँ कि ये लोग अपने जहन से सोचने की सलाहियत छीन लेते हैं। वो अपनी अंदरूनी कैफियत से कदरे खौफजदा होकर बड़े बेमुरव्वत अंदाज में बोला। बेटे, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से दीनदार होने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता। हमें तो खुद नहीं पता हम उसकी निगाह में क्या हैसियत रखते हैं। आपने एक बात कही, मैंने उसका जवाब दिया था। जाइए आप आराम कीजिए, जाने कब से बेआराम हैं। वो बड़े वक़ार से कहकर खामोश हो गई, जैसे उसके जाने का इंतज़ार कर रही हों। नहीं, आप बुरा मत मानिए। असल में मेरा मतलब ये था कि अम्मा ने आपका कुछ इस तरह का नक्शा खींचा था जैसे हमारे यहाँ पीर वगैरह होते हैं। लोग उनके पास दुआ कराने जाते हैं ताकि उनकी मुरादें जल्द पूरी हों। पाशा उनके ज़ेरे असर नज़र आया, वो जैसे सफाई पेश कर रहा था। ये सोच ही गलत है। हमारे यहाँ लोग मुर्शद के पास दुआ मांगने जाते हैं, वक्ती और नापायदार खुशियाँ। मुर्शद का काम तो यह है कि वो इल्म दे, सीना कुशादा कर दे, ताकि खुदा के कवानीन पर अमल करते हुए दुनियावी काम आसान लगे, इंसान खुद को हल्का महसूस करे, उसकी ज़ात खौफ और गम से दूर हो जाए। दुनिया मांगना तो जैसे खुद को धोखा देना है। जितनी ज़्यादा दुनिया हाथ आती है उतना ज़्यादा इंसान खौफ और गम का शिकार हो जाता है।
دنیا سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے عشق میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ امر ہونے کے منصوبے بنانے لگتا ہے تاکہ ہاتھ آئی دنیا کبھی اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ چونکہ یہ سب فطرت کے قوانین کے خلاف ہے، اس لیے وہ ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے جن کا حل اس کے مادی دماغ میں نہیں آ سکتا۔ پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اتنا بے سکون اور منتشر ہو جاتا ہے کہ پھر ایسے پیر و مرشد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جو اسے پرسکون ہونے کا وظیفہ بھی بتائے اور دنیا داری کے لطف بھی اس کے پاس رہنے دے، اور یوں وہ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر اپنی دولت برباد کرنے لگتا ہے۔ اس طرح دو قسم کے لوگ ہوئے جو پیروں کو ڈھونڈتے ہیں، ایک تو وہ جو دنیاوی چیزوں کی خاطر پیروں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے وہ جو دنیا ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں اور سکون کے وظیفے پوچھنے پیروں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرا شمار ایسے پیروں فقیروں میں نہ کیجیے۔ میں تو بس دنیاوی مسئلوں کے علاج حل دنیاوی عقل سے بتاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں لوگ صحیح راہ پکڑیں۔ اس طرح ان کے مسئلے ویسے بھی حل ہونے لگتے ہیں۔ امید ہے میرے بارے میں اب آپ کے ذہن میں کوئی خلش نہیں ہوگی۔ استانی نے اپنی جائے نماز کھولتے ہوئے یوں ظاہر کیا کہ وہ مکمل جواب دے چکی ہیں، اب نماز پڑھیں گی۔ اماں بھی آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے گئی ہوں گی، ان کے مسئلے کا حل ہے آپ کے پاس؟ پاشا نے قدم آگے بڑھا دیے تھے مگر فوراً ہی رک کر اگلا سوال کر دیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو شاید ماہ نور کی وجہ سے ملنا چاہ رہی تھی، کریم النفس خاتون ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ استانی نے بڑے وقار سے جواب دیا۔ میرے بارے میں بھی تو آپ سے باتیں کی ہوں گی۔ پاشا کو یقین نہ آیا۔ ہاں کی تھیں کہ میرا ایک بیٹا ہے، منموجی قسم کا، ابھی تک مزاج میں بچپنا ہے، بہنوں اور باپ نے لاڈ پیار بہت کیا ہے۔ کہہ رہی تھی میں چاہتی ہوں کہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو جائے، پھر اب تو شادی بھی ہو گئی ہے، اور کیا کہیں گی بیچاری۔ استانی نے بڑے وقار اور اعتماد سے جواب دیا۔ آپ کی والدہ بہت اچھی فطرت پر ہیں، ہو سکے تو انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ماں باپ کا منظور نظر ہونا تو خوشبختی کی نشانی ہے، استانی عائشہ نے بڑی دل سوزی سے کہا۔ خیر دعائیں تو ہمیں اماں دیتی رہتی ہیں، ہاری نہیں ہے دعائیں کرتے کرتے۔ وہ اب آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی دعائیں کرتے کرتے ہارے، ایک دعا ہی تو اندھیرے میں اجالا ہوتی ہے، استانی نے کہا۔ آپ آرام کیجیے، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، اور ہمارے پاس دینے کو ہے بھی کیا دنیاوی لحاظ سے، اللہ آپ کو نیک بخت بنائے، آمین۔ وہ باہر جا چکا تھا، استانی جائے نماز درست کرنے لگیں۔ لو بھائی مبارک ہو تمہیں، تمہاری یہ گونگی مومل لڑکے والوں کو بھا گئی۔ خیر سے لڑکے والوں سے زیادہ اظہار کے دوست کی ماں ریچھ گئیں اس پر۔ شام کو بات پکی کرنے آ رہے ہیں لڑکے والے۔ بڑی اماں نے ریبا کو اطلاع دی جو شاور لے کر گیلے بال تولیے میں لپیٹے قدرے ٹھٹک کر بڑی اماں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی پہنائیں گے یا بس ایسے ہی رسم کریں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نوکر زاد ہے، اللہ جانے اتنی ہستی ہے بھی کہ نہیں۔ بیگم نے اس طرح کا کچھ ذکر نہیں کیا، بس اتنا بولی لڑکی ہمیں پسند ہے، شام کو رسم کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت سے۔ ارے میں نے کہا سر آنکھوں پر بسم اللہ، اللہ بچی کا نصیب اچھا کرے، بڑی خدمت گزار بچی ہے، شہد کی مکھی کی طرح چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، تمہارا کوئی ڈھنگ کا جوڑا ہو تو اسے دے ڈالو، شام کو پہن لے گی۔ بڑی اماں کا ذہن تیزی سے پروگرام ترتیب دینے لگا تھا۔ یہاں تو ایسا کوئی خاص جوڑا نہیں ہے، مون کو فون کر کے منگوا لیتی ہوں، وہ سوچ کے انداز میں گویا ہوئی۔ وقت سے آ جائے تو اچھا، ورنہ بیاہ پیچھے بھنڈار والا معاملہ نہ ہو، مصروف بہت رہتا ہے وہ، ابھی بات کر لو۔ بڑی اماں پر اجلت طاری ہو گئی۔ شام کے لیے چائے پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اے ہے، وہاں دلی میں بھی جب ڈیوڑی کے کسی نوکر کی شادی ہوتی تھی بس یوں ہی ایک آفت مچ جاتی تھی، سب اس کی خوشی میں حصہ لیتے تھے، نوکرانی کو اچھا خاصا جہیز تیار ہو جاتا تھا، کسی نے پلنگ کر دیا، کسی نے میز کرسی، کسی نے پنکھا، کسی نے بکس، 10-12 جوڑے کپڑوں کے ہو جاتے تھے، کوئی کھانا کر دیتا تھا، گانے بجانے کو نوکرانیاں مغلانیاں بہت۔ اب دیکھو اس بچی کے نصیب میں جو ہوگا مل جائے گا۔ تم مون کو ٹیلی فون کر کے کپڑوں کا کہہ دو اور یہ کہہ دینا کہ اگر اسے آتے دیر لگے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دے۔ ریبا نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے فون کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر جیسے یادداشت سے اس کا نمبر نکالا، پھر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں کون؟ یوسفی صاحب؟ باسط صاحب سیٹ پر ہیں؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک، میں موبائل پر دیکھتی ہوں۔ جی ہاں، ان کی مسز بات کر رہی ہوں۔ تھینکس۔ اس نے لائن کاٹ کر دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ جی ریبا بات کر رہی ہوں، خیریت ہے؟ وہ اصل میں بڑی اماں نے کہا تھا فون کرنے کے لیے۔ توبہ ہے، بڑی اماں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، یہ بتانا بھی ضروری تھا۔ وہ مومل کی منگنی ہو رہی ہے شام کو، اس کے لیے میری وارڈروب سے کوئی اچھا سا سوٹ لے آئیں۔ ایسا کریں، وہ ایک شاکنگ پنک سوٹ ہے، اس پر ہلکا سا ریڈ کلر کا دبکے کا کام بنا ہوا ہے، تلے دبکے کے کام والے کپڑے تو میں ویسے بھی نہیں پہنتی، وہی ٹھیک ہے۔ جی بس نہیں، مجھے کوئی اور بات نہیں کرنا، اللہ حافظ۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے تاثر سے آری تھا، وہ ریسیور رکھ کر پلٹی۔ اور کیا کرنا ہوگا بڑی اماں؟ اس نے بال تولیے سے نکالے اور خشک کرنے لگی۔
बस क्या क्या करना होगा, चाय पानी का इंतज़ाम करना है, बाबा को बताती हूँ, समोसे मिठाई वगैरह ले आएंगे। और हाँ, मोमल की माँ को मेरे पास भेजो और मोमल को बता दो कि शाम को वक्त से तैयार हो जाए। बाकी को भी बोलो कोई उजला धुला जोड़ा पहन ले। रीबा बाल झटकती मोमल की तलाश में निकली। सामने ही बाकी नजर आई, पैर फैलाकर अकेली गीटे खेल रही थी। बाकी मोमल किधर है? रीबा ने पूछा। मेरे को तो पता नहीं, बड़ी अम्मा का कोई काम कर रही होगी, उसने शाने उचकाकर बेनियाजी से जवाब दिया। अच्छा ज़रा जाकर देखो कहाँ है, उसे कहना रीबा बीबी बुला रही हैं, और तुम भी नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लो, शाम को मोमल की मंगनी है। रीबा एक मशीन की तरह बोली, सपाट बेतासुर लहजा। बाकी मुंह खोलकर आंखें फाड़ रीबा की शक्ल देखने लगी। अंगूठी पहनेगी वो खुशी से उछलकर बोली। अब ये तो नहीं पता, रीबा ने बेजारकुन अंदाज में कहा। बस तुम जाओ, साफ कपड़े पहनो और मोमल को मेरे पास भेज दो। मैं ऊपर चांद भाई के कमरे में हूँ। और हाँ, ये तौलिया गीला है, ये ऊपर धूप में डाल दो। रीबा ने उसे जाते हुए तौलिया पकड़ाया। बीबी, मोमल क्या दुल्हन बनेगी? बाकी ने पुरशौक अंदाज में पूछा। हाँ, अब तुम जाओ जल्दी, शाबाश। वो ये कहकर अपने गीले बालों में उंगलियां चलाती हुई जीने की तरफ बढ़ गई। कपड़े लेकर मोन नहीं आया था, बल्कि उसने ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए थे। बड़ी अम्मा ने मोमल को सब बात समझाकर नहाने के लिए भेज दिया था। रीबा लान में कुर्सियां लगवा रही थी। इजहार और मज़हर भी आ चुके थे। घर में तकरीब से पहले की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। मोमल की माँ झोली फैलाए दुआएं दे रही थी। अरे अल्लाह की बंदी, जगह छोड़, कुछ हाथ पांव हिला ले। यूं बैठी दुआएं किए जा रही है जैसे हमने उसे इस काम के लिए अलग से रखा है। बड़ी अम्मा ने झाड़ पिलाई। इजहार और मज़हर हंस पड़े। बड़ी अम्मा का इक़्तिदार किसी मदा सराई का मोहताज नहीं, अल्लाह की देन है। वैसे बड़ी अम्मा, हमारे यहाँ भी सरकारी खुशामद खाना होता है, बहुत से दरबारी इसमें तैयार होते हैं। वो अखबार में सरबराह वक्त की शान में नुसरी कसीदे लिखते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, ओवरनाइट बंगले, गाड़ियाँ। आप इसको क्या तोहफ़ा देंगी? मज़हर ने बड़ी बीबी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए पूछा, जो बड़ी अम्मा की झाड़ सुनकर बौखलाकर खड़ी हो गई थी। अरे ये तो खुद हमारे लिए तोहफ़ा है, तुम्हारी बहना की तरफ से। मार, नींदें पूरी नहीं होती। अरे मरने के बाद बस फिर सोना ही सोना है। बताओ, बेटी की खुशी है, ये नहीं कि कोई काम देखे बैठी चापलूसी कर रही है। बड़ी अम्मा बड़बड़ाती हुई वापस चल पड़ी। रीबा बाहर के इंतज़ाम पर नज़र डालकर मोमल को देखने चली गई, आया वो नहाने से फारिग हुई या नहीं। सीना तय करके वो सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो मोमल को सामने पाया। वो बान की चारपाई पर पाँव लटकाए बैठी थी, बालों से पानी टपक रहा था। अरे ये बाल खुश्क करो, मेहमान आते होंगे, क्या आराम से बैठी हो। उसने मोमल का जायज़ा लिया, जो रीबा का कीमती सूट पहने बेजार सी बैठी थी। जाओ भाई, बाल बनाओ, फिर मैं तुम्हारा हल्का सा मेकअप कर दूंगी। चलो उठो, शाबाश। अल्लाह का शुक्र करो कि मुस्तकिल ठिकाना दे रहा है, ये रोती सूरत बनाने की ज़रूरत नहीं। रीबा ने उसके शाने पर हाथ मारकर जल्दी की ताकीद की। बीबी, जिससे आप मेरी शादी कर रही हैं, अगर उसे ये पता लग गया कि मेरे बच्चा पैदा हुआ है तो क्या वो फिर भी मुझे अपने घर में रखेगा? माँ कह रही थी कि तेरे नसीब अच्छे हैं, किसी को पता नहीं चला तेरे बच्चे का, वरना कोई भी ना बसाता तुझे। लाहौल वला कुव्वता, ये वक्त है इन बातों का। खबरदार, जो बच्चे से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुँह से कभी निकाला, तू बताएगी तो ही उसे पता लगेगा तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है। रीबा ने घबरा कर इधर उधर देखा, साथ साथ झाड़ पिलाई। कह दिया है कि हमेशा के लिए मुँह सीले अपना, दादी अम्मा नहीं तो। कोई ज़रूरत नहीं अपनी अम्मा के अकवाले ज़र्री मुझे सुनाने की। इन बातों से औरत ही की नहीं, मर्द की भी इज्जत नहीं रहती, अहमक नहीं तो। रीबा झल्ला कर नीचे वापस आई। सामने ही मोन खड़ा नजर आया। वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसे ये देखकर कदरे हैरत हुई कि मज़ाहिर भी वहाँ बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अक्का जान, आज आप जल्दी आ गए, अच्छा हुआ। आज घर में एक तकरीब है, बड़ी अम्मा ने बताया होगा, मोमल की मंगनी है, उसने मज़ाहिर के करीब बैठते हुए कहा। नहीं, मुझे तो खैर किसी ने नहीं बताया, अलबत्ता अगर मंगनी हो रही है तो खुशी की बात है। वैसे बड़ी अम्मा से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाहर कुर्सियाँ वगैरह देखकर मैं यही समझा कि मज़हर या इजहार के दोस्त आए होंगे, मज़ाहिर ने रीबा से कहा और अपनी घड़ी पर नज़र डालने लगे। मोन रिसीवर रखकर उनके करीब आ चुका था। अरे भाई, हमें पता ही नहीं घर में इतनी अहम तकरीब हो रही है। मज़ाहिर ने मोन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। इनको तो बताया था मैंने फ़ोन पर, रीबा ने मोन की तरफ देखकर मानी खैज अंदाज में कहा। असल में खबर गैर अहम थी, इसीलिए बताना भूल गया। मोन ने जवाबन मज़ाहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। इस तरह भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये लोग भी इंसान होते हैं, रीबा ने बुरा मानकर कहा। बाज़ औक़ात यही गैर अहम लोग बहुत अहम बन जाते हैं, रीबा ने तंजिया कहा। एक सादा सी लाउबाली लड़की जिसे ऐसा हादसा दरपेश आया कि 14 तबक रोशन हो गए थे। नसीब में आगही के दुख हों तो सख्ती से गुजरना होता ही है। आगही की रोशनी उम्र की नहीं, तजर्बे की मोहताज होती है। हज़ारों लाखों लोग एक उम्र गुजारकर कब्र में उतर जाते हैं, सतही और लाउबाली सा जीकर। और कहीं ये हाल के रोज़ मकतब में नया सबक, फिर आगही के सितारे कैसे न चमकें।
कठिन राहें, हर अमर ख्वाहिश के बरक्स, हालात की ज़िद, कोई कांटा चुभता हुआ हरदम, बस फिर ख्याल बारीक और लतीफ़ तर होता जाता है। दुरूं बीन निगाह की रोशनी गहरे अंधेरों में बाज़याफ्त होती है। एक हादसा होता है, फिर हंसी ठिठक कर रुक जाती है। हैरत का बसेरा होता है, खामोशी होती है सन्नाटे के राज में, फिर आगही की बांसुरी से सुर फूटते हैं। सोच बोलती है, फसीओ बलीग ज़ुबान नई लुगत तरतीब पाती है। अपना अपना हादसा, अपनी अपनी अफ्ताद, फिर अपना अपना गम। वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि ठहराव आ रहा था। एक लाउबाली मोहब्बतों में गफलतों की नींद सोने वाली, रातों रात आलम फाजिल हो गई थी। चेहरा वही था, दिल और हो गया था। ख्वामखा तंज के कांटे ज़ुबान पर उगने लगते थे। मून खामोश सा होकर रह गया था। बड़ी अम्मा कहाँ तो घर में रखने को तैयार नहीं थी, कहाँ बाकायदा तन मन धन से लगकर शादी करा रही हैं। मून ने संभल कर खुशगवार मूड में बात शुरू की। अभी भी कहाँ रखने को तैयार हैं, निकाल तो रही हैं एक एक करके। मून भाई, इजहार ने अंदर आते ही बात उचक ली। इजहार भाई, आपका आधा हज तो आज हो जाएगा, मज़हर उसके पीछे पीछे आते हुए बोला। इंशाअल्लाह, इजहार हंसा। अक्का जान, आपको पता है ये कारनामा, बल्कि ये सेहरा इजहार भाई के सर है? मज़हर ने पूछा। इनके दोस्त का ड्राइवर है लड़का, अभी तो लड़का ही बोलेंगे ना, दुल्हा तो शादी पर बोलते हैं गालिबन। उसने रीबा से पूछा, जैसे वो शादी से मुतल्लिक मालूमात पर अथॉरिटी हो। रीबा ने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। उसका जहन मून में अटका हुआ था। बताओ कितना इजी बैठा है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और मैं आसानी के साथ बोझ भी महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अंदर अजीब सी जंग शुरू हो चुकी है। क्या यह धोखा नहीं है? अगर उसे ये पता चल जाए कि मोमल एक बच्चे की माँ बन चुकी है तो क्या वो फिर भी मोमल से शादी कर लेगा? लेकिन इसमें मोमल का क्या कसूर है? शायद हम सब मिलकर अनजाने में एक गुनाह कर रहे हैं, बल्कि मैं तो जानबूझकर किसी को धोखा दे रही हूँ। सीधी खरी सच्ची बेरिया बेधड़क लड़की को एक एहसास जुर्म ने घेर लिया था। खुशी फीकी पड़ती जा रही थी। वो बददिली से एक नज़र मून पर डालकर उठ खड़ी हुई, जो मज़ाहिर से बातों में मसरूफ़ हो चुका था। रीबा, कहाँ हो बेटी, मेहमान आ गए हैं, बड़ी अम्मा की आवाज़ आई। आ रही हूँ बड़ी अम्मा। वो तेज़ी से बाहर निकल आई। सामने ही मोमल के ससुराल वाले एक छोटा सा सूटकेस, मिठाई और फल के टोकरे लिए नजर आए। उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया, उन्हें नशिस्तों पर बिठाया, मशरूबात से उनकी तवाज़ो की। मोमल की सास ने वो सूटकेस जो वो साथ लाई थी खोला और 2 कामदानी के सूट, सैंडल, कुछ मेकअप की चीज़ें, चूड़ियाँ, मेहंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पर्स, रुमाल, परांदे निकालकर बड़ी अम्मा के हवाले किए। इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी बीबी? बच्ची को अपने घर ले जाकर उठाओ पहनाओ, जो चाहे खुशी करो, बड़ी अम्मा ने तकल्लुफ़न कहा। बहुत अरमान था हमें अपने बच्चे की खुशी करने का, अल्लाह इस बच्ची के नसीब से उसे घर का सुख दे, लड़के की फूफी ने कहा। थोड़ी देर बाद मोमल को यहाँ ले आना रीबा रस्म के लिए। बड़ी अम्मा जोड़े उलट पलट कर देखते हुए बोली। जी अच्छा। वो अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। वो बाबा का काम भी देख लेना, उन्होंने मज़ीद ताकीद की। रीबा अंदर आई तो लाउंज खाली था। मून शायद ऊपर अक्का जान के साथ होंगे। ये इजहार भाई और मज़हर भाई किधर चले गए? यूं ही ख्याल आया और वो मोमल को लेने 2nd फ्लोर पर आ गई। बहुत बहुत बेवकूफ़ लड़की हो, इसलिए कह रहा हूँ, शादी के बाद कभी सोचना भी नहीं कि कुछ हुआ था। अपनी रीबा बीबी को तो बता चुकी हो। इससे अंदाज़ा होता है कि किसी ने ज़रा तुमसे अच्छा बर्ताव किया, उसी से अपनी कहानी कहने बैठ जाओगी। वैसे तो खैर ये तुम्हारी अपनी बेइज्जती की बात है, मगर तुम लोगों में तो ये स्विच ही नहीं होता। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ कुरेदने की कोशिश भी करे तो ज़ुबान बंद रखना, बिठा जाएगा तुम्हें फिर माँ के पास। मेरा ख्याल है मुस्तकिल छत और 2 वक्त की रोटी तुम्हें बहुत है। रीबा सुन रही थी। जुर्म गुनाह में वजाहतें, पेशबंदियाँ, हिफाजती इकदामात कितने होते हैं, कितने खौफ, कितने अंदेशे। गैर फितरी असूलों के साथ ज़िंदगी बोझल और कितनी मुश्किल हो जाती है। उफ़, ये अना के बुलंदो बाला सोमनाथ 17 हमलों से भी टूटते दिखाई ना दें, ऊपर सोने की पतरियाँ अंदर से खोखले। निकाह का बंधन ही ऐसा है कि 2 अफराद शिद्दत की आखिरी सरहद से एक दूसरे को सोचने लगते हैं, यूँ जैसे वाबस्तगी के इदराक के दर खुलने लगते हैं। 2 अफराद ताल्लुक़ के मानी की जड़ तक पहुँचते हैं। अभी तो ताल्लुक़ कई मराहल का मोहताज था, मगर मून का इतना इन्वॉल्व होकर ताकीदें करना उसके चारों तरफ कोई दोज़ख सी दहका गया। हालांकि वो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा था जिनमें मोड़ नज़र आ रहे हों, मगर उसका जी चाहा 2 थप्पड़ लगाकर मोमल को नीचे भेज दे और मून को निगाह की ऐसी मार मारे कि उसकी रूह पर निशान पड़ जाए। वो सरहद से आखिरी सीना तय करके ऊपर चढ़ी। चलो मोमल, नीचे बड़ी अम्मा बुला रही हैं, जल्दी आओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो बार बार तुम्हें बुलाने आऊँगी। वो ये कहकर वापस पलट गई। मोमल उसके पीछे दौड़ पड़ी थी, जैसे वो वहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रही थी। दुपट्टा सर से ओढ़ो ठीक से, उसने पुश्त पर आती मोमल को महसूस करके कहा। जी बीबी, आपने मून साहब को इधर क्यों भेजा था? वो हवास पाख्ता सी बोली। हाँ, मैं उन्हें भेजती रहती हूँ और वो जाते रहते हैं, मेरी उंगली के इशारे पर नाचते हैं।
वो तेज़ी से जीना उतरते हुए बहुत तल्ख बोली। दोनों आगे पीछे नीचे उतरी। रीबा ने चोर निगाहों से पीछे देखने की कोशिश की। मून ऊपर ही था। उसने मोमल का जायज़ा लिया। वो दुपट्टा अच्छी तरह लपेट चुकी थी। चेहरा बिल्कुल सादा था। आंखों में काजल की लकीर तक नहीं थी। तुम्हारे पास काजल भी नहीं है? गरीब से गरीब लड़की के पास ये तो ज़रूर होता है। मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे को शौक ही नहीं है, वो सादा अंदाज में बोली। अच्छा इधर आओ। वो बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ मुड़ गई जहाँ उसका हैंड बैग रखा हुआ था। उसने पर्स से लिपस्टिक निकाली। ये लो, इधर आईने में देख कर लगा लो। वो बेदिली से ये सब कुछ कर रही थी। सेन हनूज सेकंड फ्लोर पर पहुंचा हुआ था। मोमल ने उसके हाथ से लिपस्टिक ले ली। अंदाज में खासा तरद्दुद था। फिर दूर ही से आईना देखकर जो बड़ी अम्मा की अलमारी में फिट था होठों पर रगड़ ली। रीबा ने गोया सर पीट लिया। फिर खुद पर काबू पाकर उसका दुपट्टा ठीक किया और अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गई। सामने मोन खड़ा अपने पर्स से न जाने क्या निकाल रहा था। ज़रा सी लिपस्टिक लगाकर ये तो अच्छी खासी खूबसूरत लगने लगी है ना? रीबा ने अजीब से लहजे में मोन को मतवज्जा किया था और मोन ने मोमल की तरफ देखने के बजाय रीबा की तरफ देखा था और एक कुर्सी पर बैठकर कोई विजिटिंग कार्ड देखने लगा। यार, मुझे तो कमरे से बाहर निकलते हुए डर लग रहा है। देखना उस्तानी क्या कर रही हैं। पाशा नेवी ब्लू शलवार सूट और रेड स्कार्फ में कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। खुशबू उसके अंग अंग से फूट रही थी। क्यों झूठ बोलते हैं? आप डरे हैं कभी किसी से? वो बेचारी क्या कहती हैं, आप चले जाएं। वो टुकड़ा तोड़ बोली। अरे नहीं भाई, रात बड़ा डर लगा मुझे। यार, वो बड़ी ताकतवर है। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी घबराहट होती है जो डायरेक्ट दिल पर हमला करते हैं। तुम्हारा केस दूसरा था। पाशा, मेहमान आए हैं तुम्हारे। कमरो निसा की आवाज़ आई। रहने दे आंटी, मैं वहीं चली जाती हूँ। अनुषा की आवाज़ आई। महानूर ने घूरकर पाशा की तरफ देखा। इतनी देर में रस्मी दस्तक के बाद अनुषा अंदर आ गई थी। हाय एवरीबॉडी, आज मुझे कोई जल्दी नहीं है। सोचा महानूर से भी हेलो हाय करती चलूँ और तुम्हें ड्राफ्ट और मैसेज भी दे दूँ हमालिया के लिए। अरे शक्ल क्या देख रहे हो, बैठने को नहीं कहोगे? उसने जैसे डपट कर कहा। ओह श्योर, बैठो। ये भी कोई कहने की बात है? पाशा किसी ध्यान से चौंका। भाई, ये तुम्हारी बीवी का सरकारी घर है, यहाँ तो मैनर्स से काम लेना ही पड़ेगा। यार, वो मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई रास्ते में। तुम तो शायद गोल्ड लीफ पीते हो। चलो अब काम तो चलाना ही है। इतनी लॉन्ग ड्राइव से सर में दर्द हो जाता है, तौबा। वो चेयर पर बैठ गई और उंगलियों से पेशानी दबाने लगी। सिगरेट तो तुम्हें मिल जाएगी, पहले कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो। पाशा उसके बराबर में बैठ गया। उफ, ड्रिंक के साथ कोल्ड का सुनकर तबीयत बेमज़ा हो जाती है। उसने मानी खैज अंदाज में कहकहा लगाया। मंगवाओ भाई, जल्दी से कोल्ड वाटर ही पिलवाओ। ऐसा लग रहा है गाड़ी खींच कर लाई हूँ। आज गर्मी भी गजब की पड़ रही है। तुम्हारे बेडरूम में एसी नहीं है? वो ताज्जुब से कहकर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। एसी जल्द ही नज़र में आ गया था। ऑफ क्यों किया हुआ है? तुम्हारे घर कौन सा बिजली का बिल आता होगा? उसने फिर शौक कहकहा लगाया। अरे ऐसा ना कहो, इस घर में बड़ी ईमानदार सास बहू रहती हैं, ड्यू डेट से पहले ही बिजली का बिल जमा कराती हैं। उसने मानी खैज अंदाज में महानूर की तरफ देखा जो माऊफ जहन के साथ खड़ी एक बुत नज़र आ रही थी। महानूर, एसी ऑन कर दो और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। उसने महानूर को मुखातिब किया। ड्राइंग रूम में भी एसी है, आप इन्हें वहाँ लेकर बैठिए। मेरे बेडरूम में धरना मारने की ज़रूरत नहीं और मुझसे इस किस्म की ख़वातीन की खिदमत कराने की भी ज़रूरत नहीं। महानूर खिलाफ तवक्का फट पड़ी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी चुप बामुरवत और बुज़दिल सी लड़की उसके किसी मेहमान के सामने ये रवैया भी दिखा सकती है। चलो उसकी बात तो दूसरी है, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, घड़ी में दुश्मन घड़ी में दोस्त। महानूर, ये मेरी मेहमान है। उसने जैसे खून का घूंट पीकर अनुषा की तरफ देखा। मैंने आपसे कहा है ना, जिन मेहमानों का ताल्लुक सिर्फ आपसे है उन्हें यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं अम्मा के पास बैठी हूँ, मुझसे नहीं होगी इस किस्म के मेहमानों की मेज़बानियाँ। वो गुर्रा कर पलटी। इंतहाई चौंका देने वाला रूप था ये पाशा के लिए। सॉरी अनुषा। पाशा ने फिलफौर अनुषा को संभालने की कोशिश की। डजंट मैटर, हम बीवियों को कोई हैसियत नहीं देते। हमारे सामने तो ये बहुत बेचारी सी मखलूक होती है। हम इस पूरी कौम से हमदर्दी फील करते हैं। अनुषा के कहकहे में वाकई झींप के बजाय ढिठाई थी। तुम भी इस पर नाराज़ ना हुआ करो, वैसे ही सूरत से बेचारी लगती है। महानूर, जस्ट ए मिनट डार्लिंग। अनुषा ने महानूर को मतवज्जा किया जिसके दिमाग की शरियाना में तूफ़ान बरपा था। फिर अपनी जगह से उठकर उसका शाना छुआ। माई डियर, ज़िंदगी इतनी फालतू और बेकार नहीं कि कभी इस बात पर फ़ोन चलाएं। भला इतनी इतनी सी बातों के पीछे लाइफ इंजॉय करना छोड़ दें। नॉनसेंस। भाई, तुम सर्टिफाइड पार्टनर हो, क्यों कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हो? इधर उधर लाइफ इंजॉय करके आएगा, इधर ही जब भी हाथ आएगा लगाम खींचना, खूंटे से बांधना। थोड़ी देर तुम भी खुश हो लेना इसके साथ, हमें भी खुश होने दो, खुद भी खुश रहो। इस तरह मिल बांट कर खुश रहने में कोई हर्ज है क्या? ऐसा शानदार मियाँ है तुम्हारा, जो इसके साथ खुश होना चाहे उसे खुश हो लेने दो। ज़रा दिल बड़ा करो, आएगा तो तुम्हारे पास। उसने फिर महानूर के शाने पर हाथ मारा। महानूर वाकई गुस्सा भूल कर आँखें फाड़ कर देख रही थी।
اس کی معلومات اس قسم کی خواتین کے بارے میں قطعی ناقص تھیں۔ بے حیائی، بے باکی، بے لگامی، مائی گاڈ! عورت قیمتی چیزوں اور لوازمات کے ساتھ بھی اتنی مفلس ہوتی ہے؟ پھر اتنی مفلس عورت کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ اس انداز سے لائف انجوائے کرنے کے لیے نفس کا پھول کے کپا ہونا ضروری ہے۔ دل کی تاریکی مادی روشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل آہنی قلعے میں ڈھل جائے تو ضمیر کی آواز اندر سر ٹکرا کر آخرکار خاموش ہو جاتی ہے۔ اف کتنی ضروری ہے حیا، عورت کا عورت پن، عورت کی متاع، عورت کا سنگھار۔ یہ مجھ سے ہمدردی کر رہی ہے، حالانکہ یہ تو خود قابل رحم ہے۔ آپ غلط سمجھیں، یہ شخص میری متاع نہیں۔ میرے سیخ پا ہونے کی وجہ تو بس اتنی ہے کہ اس کے ہرجائی پن نے ایک عزت دار خاندان کو ہمیشہ کے لیے نڈھال کر دیا ہے، بلا وجہ بے قصور۔ آپ ایسا کریں، اسے لے جائیں ہمیشہ کے لیے، میں بخشتی ہوں آپ کو۔ بس آپ یا آپ کی طرح کے دوستوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے یہ مجھ تک نہ پہنچے۔ گھن آتی ہے مجھے دھوکے اور منافقت سے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا تعلق۔ کسی کو سائی، کسی کو بدھائی۔ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، آپ اسے جتنا مجھ سے دور لے جائیں گی، میری ذات پر آپ کا اتنا ہی بڑا احسان ہوگا۔ ماہنور کے لہجے میں بلا کا زہر، غضب کی کڑواہٹ تھی۔ اس نے عشق کے نام پر مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے، یہی عذاب مجھے طاقت بخش رہا ہے۔ دولت کا پجاری، تکبر کا مینار، خود فریب، اسے ہارنے کی عادت نہیں، اس لیے مجھے جیت کر لایا ہے۔ سمجھ چکی ہوں اس کا سارا عشق۔ پاشا دم بخود اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کا اس دشمنوں جیسا تھا جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے گرا کر اونچا ذہن دے دیا ہے، ہرائے مجھے، آخری حد یہ کہ مجھے جان سے مار سکتا ہے۔ ایک انا پرست آدمی کے غصے کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ لے لو ہم سے جان بھی، مگر یہ بتاؤ اس کے بعد کیا لوگے ہم سے؟ چلے جاؤ تم دونوں یہاں سے، لائف انجوائے کرو۔ وہ شاید ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ماہنور، قمر النساء کی آواز آئی۔ ماہنور نے فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ جی اماں، بیٹی مظاہر آئے ہیں، پاشا کو بھی ساتھ لے آؤ۔ قمر النساء نے اس کے کمرے سے نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، وہیں سے مزید تاکید کے ضمن میں کہا، شاید انوشا کی وجہ سے بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوں گی، چاہ رہی ہوں گی وہ جلد سے جلد اس گھر سے چلی جائے۔ آ رہی ہوں اماں۔ اس نے خونخوار نظروں سے انوشا کی طرف دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اب تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیئر کزن آ گئے ہیں۔ پاشا نے بھی اپنی شرٹ ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے یوں کہا جیسے شرٹ پر کچھ چپک گیا ہو۔ ویسے تمہاری بیوی بڑی بریو اینڈ بولڈ ہے، دیکھنے میں سیدھی سادی لگتی ہے۔ انوشا نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ پاشا کی طرف دیکھا۔ ویسے یہ ڈیئر کزن کون ہے؟ اندازہ نہیں ہوا آپ کو؟ صرف کزن ہی نہیں، ڈیئر بھی ہیں۔ وہ پھنکارے اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انوشا نے شانے اچکا دیے اور عجیب سا منہ بنایا۔ پاشا بیڈ پر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ ماہنور لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی مظاہر پر نظر پڑی۔ لائٹ گرے پینٹ شرٹ اور ڈارک گرے ٹائی باندھے وہ بہت فریش نظر آئے۔ اس نے نظر جھکا کر سلام کیا۔ قمر النساء نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا۔ وہ نظر چرا گئی۔ قمر النساء کے بالکل برابر میں استانی عائشہ بیٹھی تھی، اچھی طرح چادر لپیٹے ہوئے۔ کیسی ہو ماہنور؟ مظاہر نے پوچھا۔ اچھی ہوں، فل پروٹیکشن ہے اللہ کی، اس نے سادہ سے انداز میں جواب دیا اور قمر النساء کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ پاشا گھر میں ہے؟ مظاہر نے سوچتی نظروں سے ماہنور کے چہرے کا جائزہ لیا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ جی ہم گھر ہی میں ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، پاشا انوشا کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بولا۔ مظاہر نے چونک کر انوشا کی طرف دیکھا تھا جو پاشا کے پہلو میں اس طرح کھڑی تھی جیسے پاشا سے اس کا کوئی قریبی تعلق ہو۔ انتہائی الٹرا ماڈرن لڑکی جو ماحول میں بہت اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نسوانیت کے ایک ایک خد و خال کو پورا زور لگا کر اجاگر کیا ہوا تھا۔ استانی عائشہ نے تو فوراً ہی نظریں جھکا لی تھیں، البتہ مظاہر نے بڑی دلچسپی سے انوشا کا جائزہ لیا تھا۔ یہ ہے مسٹر مظاہر، ہمارے برادر ان لا اور ہماری مسز کے ڈیئر کزن، اعلیٰ افسر ہیں، ہر وقت افسر ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے ہمیشہ باادب رہتے ہیں۔ پاشا کا انداز دل جلانے والا تھا۔ اتنے محنتی اور ایماندار افسر ہیں کہ کسی بھی وقت وزیر داخلہ بنائے جا سکتے ہیں، حالانکہ خارجہ امور میں بہت انوالو رہتے ہیں، اس لیے تم ذرا ادب سے ہیلو ہائی کرنا۔ غصہ آ گیا تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام لکھوا سکتے ہیں تمہارا۔ اپنی بات کے اختتام پر پاشا نے بھرپور کہکہا لگایا۔ مظاہر نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر نظریں ماہنور کے چہرے پر دوڑائیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے یوں بیٹھی تھی گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ آپ کی کوئی آنٹی ہیں غالباً؟ انوشا نے استانی عائشہ کی طرف دیکھا جو مکمل پردہ کیے ہوئے تھی اور اسی انفرادیت کے باعث انوشا کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ یہی سمجھ لو، ہماری بہت معزز و محترم مہمان ہیں۔ پاشا کا لہجہ خود بخود بدل گیا۔ وہ بہت محتاط انداز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ ماں کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا جو اندر ہی اندر بیسیوں بل بھر چکی تھیں۔ ویسے میرا خیال تھا کہ آپ تو عمر بھر میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، مگر میرا خیال غلط نکلا۔ آپ کو تو ہماری شکل بہت پسند آئی ہے۔ ویسے میرے علاوہ بھی اس گھر میں اچھی شکلوں والے لوگ رہتے ہیں،
اس نے عادت سے مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ آپ تشریف رکھیے، استانی عائشہ نے انوشا کو متوجہ کیا۔ نو تھینکس، بس اب ہم چلیں گے، ویسے بھی ہم لوگ آپ کی محفلوں میں بیٹھے سوٹ نہیں کرتے۔ اس نے بے جھجک انداز میں مردانہ وار کہا لگایا۔ نہیں بیٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ ہماری بیٹی ہو، اپنا اپنا رہن سہن ہوتا ہے، ہر انسان اپنے اپنے علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب آپ نے ہمارے رہن سہن پر اعتراض نہیں کیا تو ہم آپ کو کیوں کہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھو بیٹی ہمارے پاس۔ استانی عائشہ کے لہجے میں قدرتی حلاوت و محبت تھی۔ انوشا قدرے سوچ کر ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر پاشا کی طرف دیکھا۔ جسٹ اے منٹ پاشا، تمہاری آنٹی کے لیے میں نے کچھ فیل کیا ہے، وہ اپنے مخصوص لاپرواہ اور فرینک انداز میں بولی۔ مظاہر نے ایک نظر انوشا پر ڈالی، پھر مہنور کی طرف دیکھا۔ ایک الجھن ان کی نگاہ سے واضح تھی۔ آنٹی آپ کہاں رہتی ہیں؟ انوشا کی نظر میں ابھی تک ایک حیرت کا تاثر تھا۔ بہت خوبصورت صحرائی علاقے میں رہتی ہوں، صحرا بھی ایسا صحرا کہ درمیان میں کہیں نخلستان بھی نہیں پڑتا۔ تھر کے قریب ہی ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، نوکوٹ سے ملک، کبھی اس طرف آنا ہو تو آئیے گا ہمارے ہاں۔ انہوں نے ساتھ ہی اسے دعوت دے ڈالی۔ او آئی سی، آپ اس طرف کیا کرتی ہیں؟ وہ ایریا تو ٹوٹل انکلچرڈ ہے اور آپ تو ایجوکیٹڈ لگتی ہیں۔ انوشا کو اچھی بری مثبت منفی ہر بات صاف صاف کرنے کی عادت تھی اور اسے دوسروں کے تاثرات دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بیٹی کام نہیں کرتے ہیں، کام لیا جاتا ہے، میں وہاں بچوں کو پڑھاتی ہوں، ہمارے حلقے کا مشن ہے جہاں اندھیرا زیادہ ہو چراغ پہلے وہاں جلاؤ۔ وہ کھوئے ہوئے مخصوص انداز میں جواب دینے لگی۔ گورنمنٹ جاب ہے؟ بین سطور انوشا کے سر سے گزر گیا تھا۔ سب سے بڑی گورنمنٹ کی جاب ہے، ان کے لہجے میں مسکراہٹ کی لطافت تھی۔ انوشا نے گردن موڑ کر پاشا کی طرف دیکھا اور شانے اچکا دیے۔ تم کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، قمرالنساء نے پاشا سے کہا۔ نہیں بس ہم چلتے ہیں، میرا خیال ہے میری ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے مہنور کی طرف دیکھ کر کہا۔ جب ضرورت ہوتی ہے تب کہاں ہوتے ہو گھر میں، نصیب کی بات ہے، دن کی روشنی میں ادھر نظر آ رہے ہو، وہ دل گرفتہ انداز میں بولی۔ اماں زندگی تھوڑی ہے، کام بہت ہیں، کیا کریں؟ وہ شانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں سارا ملک تمہارے کندھوں پر کھڑا ہے، ہاں تمہاری وجہ سے دوسروں کو بہت کام رہتے ہوں گے، وہ سلگ کر بولی۔ اچھی بات ہے، ہم لوگوں کو بیکار بیٹھنے نہیں دیتے، وہ مسکرایا۔ آپ شادی شدہ ہیں بیٹی؟ استانی عائشہ انوشا سے پوچھنے لگیں۔ ابھی شادی کی فرصت نہیں ملی آنٹی، انوشا نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پھر اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں گی، استانی نے اندازن کہا۔ میرے پیرنٹس کی سپریشن اس وقت ہو گئی تھی آنٹی جب مجھے ہوش بھی نہیں تھا، ان کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ میرے فادر بہت کنزرویٹو تھے اور مدر بہت لبرل، پھر میری والدہ نے یونان کے ایک جیو سے شادی کر لی تھی، میرے نانا کا وہاں بزنس تھا۔ اس نے تمہاری والدہ کے لیے اسلام قبول کیا ہوگا؟ استانی عائشہ نے سادگی سے پوچھا۔ میں نے بتایا نا آنٹی، میری مدر بہت لبرل تھیں، بلکہ ہیں، اور جیو آلویز جیو رہتا ہے، کبھی چینج نہیں ہوتا، اس کے جہاز چلتے ہیں، اتنا ویل آف بندہ کسی کے لیے خود کو چینج نہیں کرتا، لوگ اس کی خاطر خود کو چینج کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ فوٹو کھینچواتا ہے اس کا سٹیٹس بھی بڑھ جاتا ہے، انوشا نے چھوٹا سا کہا لگایا۔ جب آپ چھوٹی ہوں گی تب تو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہوں گی، استانی نے سوال کیا، ایک عجیب سا دکھ ان کے لہجے میں آ چکا تھا۔ نو آنٹی، پہلے اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے بعد ساری زندگی، میرا مطلب ہے ایجوکیشن لائف ہاسٹلز میں گزری۔ میری مدر نے لندن میں ایک اپارٹمنٹ لے کر دے دیا تھا، مگر پتہ نہیں وہاں میرا دل نہیں لگا۔ پاکستان میں مجھے کمپنی اچھی ملی، میں نے یہاں رہنا پسند کیا تو انہوں نے مجھے کلفٹن میں ایک بنگلہ خرید کر دے دیا۔ میں نے بزنس میں انٹرسٹ لیا تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ بزنس کے لیے فائنینشلی مجھے سپورٹ کیا۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیرنٹس کی، نہ ہسبینڈ کی، میں لائف انجوائے کر رہی ہوں، خوش ہوں، تھینک گاڈ۔ وہ پھر ہنسی۔ اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوتی؟ قمرالنساء کے اندر بھی تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ وہ خود ملنا پسند نہیں کرتے، انہیں میرا لائف سٹائل پسند نہیں۔ ہم نے کہا اوکے، یہی ہیومن رائٹ ہے، آپ اپنی پسند سے جئیں، ہم اپنی پسند سے۔ انوشا نے مسکرا کر بڑی ادا سے شانے اچکائے۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی، جیسے ہر حاضر اپنی جگہ کسی سوچ میں گم تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر عورت اپنے عورت پن کے ساتھ جیے تو اس کا لطف الگ ہے۔ کبھی جی نہیں چاہا کہ ان ساری نعمتوں کو اپنے بال بچوں کے ساتھ انجوائے کرتی؟ استانی عائشہ نے پوچھا۔ بال بچوں کے ساتھ تو لائف بہت باؤنڈ ہو جاتی ہے آنٹی، اور مجھے باؤنڈ لائف سوٹ نہیں کرے گی۔ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ہوں تو اچھی بات ہوتی ہے، بیبی کیئر سینٹر، بورڈنگ ہاسٹلز میں بڑے ہونے والے بچے بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ پیرنٹس کے لگژری گھر، پارٹیز، رشتہ داریاں کچھ بھی تو انجوائے نہیں کرتے، کھانا سونا پڑھنا کھیلنا بس اسی سرکل میں موو کرتے رہتے ہیں، نہ پیرنٹس ان کو انجوائے کرتے ہیں اور نہ وہ پیرنٹس کو۔ خواہ ان نیچرل لائف گزارنے والوں کا رش لگانے کا کیا فائدہ؟ وہ اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پھر استانی عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ٹھیک کہا نا میں نے آنٹی؟
بہت ہی ٹھیک کہا ہے بیٹی آپ نے، جب آپ کو اتنی سمجھ ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کے لیے خود کو بدلنا پسند نہیں کرو گی؟ وہ بولی۔ بہت ہی مشکل ہے آنٹی، اس لیے کہ میری تمام ہیبٹس میچور ہیں اور میں رسک نہیں لینا چاہتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹی، مگر بچوں میں بہت کشش اور قوت ہوتی ہے، وہ اسے سمجھانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں بہت خوبصورت اور صحت مند بچی تھی، مگر مجھ میں نہ قوت تھی نہ کشش، میرے پیرنٹس پر میرا کوئی اثر نہ تھا۔ سوری آئی ڈونٹ ایگری وتھ یو، انوشا نے صاف کوئی سے کہا۔ انوشا ہری اب دیر ہو رہی ہے، پاشا کے لہجے میں اکتاہٹ کا تاثر تھا۔ سوری، انوشا فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیسٹ وشز آنٹی، ہو سکتا ہے بائی چانس پھر آپ سے ملیں۔ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا مگر مجھے آپ سے مل کر اچھا فیل ہوا۔ اوکے ڈیئر کزن، وہ مظاہر کی طرف پلٹی۔ میرا نام مظاہر امین تیموری ہے۔ مظاہر کا لہجہ قطعی سپاٹ تھا۔ بہت مشکل نام ہے مگر افیکٹ اچھا ہے۔ دین آل دی بیسٹ وشز مسٹر مظاہر۔ بائے آفیسر، لیٹس گو پاشا۔ وہ چھوٹا سا بہت خوبصورت سا پرس جھلاتی باہر نکل گئی۔ پاشا نے باہر نکلنے سے پہلے مظاہر کی طرف دیکھا۔ آپ کا ادھر آنا میرے لیے باعث مسرت نہیں باعث حیرت ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں۔ فرصت ملی تو غور کروں گا، فی الحال خوش رہیں۔ وہ بھی انوشا کے پیچھے چل دیا تھا۔ شکر کر رہی تھی کہ یہ عذاب سر سے ٹلا، مدت سے نظر نہیں آئی تھی مگر پھر نازل ہو گئی، اللہ معلوم کدھر سے۔ قمرالنساء بیزار کن لہجے میں گویا ہوئیں۔ اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، اس کے پاس ہر تبدیلی کے لیے قوت ہے، ہر امر پر قدرت ہے۔ ثانی عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کا باپ بھلا مانس ہے، وراثت اچھی ہے، مجھے بہت رحم آیا اس بچی پر۔ وہ مزید گویا ہوئیں۔ کیا اس قسم کے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں جو انسانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں بلکہ زندگیوں سے؟ ماہنور نے تلخی سے کہا۔ مظاہر کوئی گتھی سلجھانے میں مصروف تھے، چونک کر ماہنور کی صورت دیکھنے لگے۔ بہت قابل رحم ہوتے ہیں بیٹی، بہت ہی قابل رحم، اپنے ہاتھوں نجات کا ایک ایک دروازہ بند کرنے والے، دنیا میں بھی خلوص وفا احترام سے محروم لوگ، اور اگر توفیق نصیب ہو تو آخرت میں بھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہے اس بچی کے پاس؟ ماں باپ کی شفقت و محبت سے محروم، خاندانی رشتوں سے تعلق کی فطری خوشی سے محروم، گھر بار بال بچوں سے محروم، ایک مہرے کی طرح استعمال ہونے والی زندگی جسے صرف فائدہ اٹھانے والی شے کی حیثیت حاصل ہے، کیا قابل رحم نہیں؟ وہ الٹا ماہنور سے سوال کرنے لگی۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بے قصور انسانوں کی زندگی جو پہلے ہی بوجھل ہو اسے اور بوجھل بنا دینے والے لوگ کس طرح قابل رحم ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں غیر شعوری طور پر زہر سا امڑ آیا۔ اللہ نے صرف اور صرف عبادات سے اپنی رضامندی یا جنت کو مشروط نہیں کیا، عبادات و فرائض کے ساتھ ساتھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھائے بغیر اس کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو صاف کہتا ہے، جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپائے پھرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یعنی آپ کے دل کے حال پر اس کی رضامندی مشروط ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو جانتے ہیں اس کی حقیقت کچھ اور ہو اور صرف اللہ کی معلومات میں سے ہو۔ یہ اپنے ماحول کے پروردہ ہیں، اپنے حساب سے جی رہے ہیں، یہ کسی منصوبے کے تحت انسانوں کے دل نہیں دکھا رہے۔ ماہنور نے سر پیٹ لیا۔ استانی کے حساب سے تو اس دنیا میں کوئی برا ہی نہیں ہے، حد ہو گئی۔ آپ کے حساب سے تو خالہ جان سب جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ تو بالکل خالی نظر آ رہی ہے۔ وہ خود کو زیادہ دیر روک نہ سکی، بول ہی پڑی۔ استانی عائشہ مسکرا دیں۔ ہمارے پاس جنتی دوزخی کا وہ معلوم معیار نہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہے، تو ہم کیوں حکم لگائیں؟ آپ بہتری کر سکتے ہیں تو کیجیے، بہتری کا اصرار دوسروں سے نہ کریں۔ وہ اپنا کھاتا الگ رکھتے ہیں، آپ الگ۔ یہ تو بہت ہی مظلوم بچی ہے جسے اس کا کوئی بھی فطری حق نہیں ملا۔ رہی صحیح کسر وہ خود پوری کر رہی ہے، خود پر ظلم کے عمل سے ہی تو گزر رہی ہے۔ ان کا اشارہ انوشا کی طرف تھا۔ کسی کا شوہر ہتھیائے پھر رہی ہے، واقعی بہت مظلوم ہے خالہ جان، ماہنور نے جل کر کہا۔ استانی عائشہ اس کی بے ساختگی پر مسکرا دیں۔ چلو اس بہانے یہ تو اندازہ ہوا کہ پاشا واقعی تم سے جیت چکا ہے، یعنی خود کو ہار کر جیت چکا ہے۔ ان کے لطیف انداز پر ماہنور ایک دم حواسوں میں آ کر خجل سی ہو گئی۔ مظاہر اپنا رومال کھول کر دوبارہ طے کرنے لگے۔ قمرالنساء البتہ کسی دھیان میں تھی کہ انہوں نے کچھ سنا نہیں، پیشانی انگوٹھے سے دباتے ہوئے جانے کیا سوچ رہی تھیں۔ بیٹی ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاشا جس انداز کی زندگی گزارنے کا عادی ہے، یہ سب باتیں اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اسے کسی کے ساتھ بندھنے کی ضرورت ہوتی تو بندھ چکا ہوتا، آخر وہ اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی گزارنے کا عادی ہے، اسے کون روکتا؟ تمہیں تو ان واقعات پر حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ہوں گی جو وہ اپنے کام کا حصہ سمجھتا ہوگا۔ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے خود کو مشقت میں ڈالا، جبکہ ان میں سے جس سے چاہتا بہت آسانی سے بیاہ کر لیتا۔ ابھی بہن قمرالنساء نے بتایا نا کہ یہ تو اس کی بہت پرانی ساتھی ہے، اسے ساتھی ہی سمجھو۔ اس نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، قانونی شرعی حیثیت دی ہے، تمہاری ساس نندے تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری قدر کرتی ہیں اور اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کب بند گرہیں کھول دے۔ تمہارے والدین تم سے ملنے لگے، تمہارے رشتہ داروں کے دل میں تمہاری بے گناہی کا خیال آنے لگے۔
ये तो बेचारी सब कुछ होते हुए बेघर है। माशाल्लाह तुम तो घर बार वाली हो, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन्हें अपने इल्म के हिसाब से तुम्हारी बेगुनाही का एतराफ़ है। वो खुले बंदों तुमसे मिलने, तुम्हारी खैर खैरियत पूछने आ जाते हैं कि नहीं। इसी को इंसानी हकूक़ का शऊर कहते हैं। इसी तरह जैसे जैसे समझ आती जाएगी वो तुम्हारे करीब बैठने लगेगा। तुम जिस घर में बस रही हो इसमें खुश रहना सीखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। उस्तानी ठीक कह रही हैं मानूर, अपनी डिस्टर्ब लाइफ मज़ीद डिस्टर्ब ना करो, ईजी रहो। मज़ाहिर ने भी गहरी सोचों के गर्दाब से खुद को निकाला। मानूर अंदर ही अंदर बल भर रही थी। सब अच्छा है, कुछ बुरा ही नहीं। दिन दिहाड़े मेरे हकूक़ पर डाके पड़ रहे हैं। वो उस भुतनी के साथ लाइफ इंजॉय कर रहा है, मैं खान सामागिरी कर रही हूँ। ये सिला मिला है इतने अजाब उठाने का। वो बोले बिना चाय बनाने उठ गई। आप लोगों ने मुझे फ़ोन ही कर दिया होता तो मैं आ जाता। बहुत ही अफसोस हुआ, तकरीब मिस हो गई। जमाल इजहार से इजहार तासुफ़ कर रहा था। मियाँ किधर की तकरीब, बेठिकाना बेचारे से खिदमतगार है। यूँ ही बस बच्ची की खुशी कर दी। हालांकि सारा तो मना कर रही थी कि क्या ज़रूरत है खर्चा करने की, कुर्सियों पर बिठाने की। हाँ कर दीजिए और बारात की तारीख दे दीजिए। अल्लाह को बुरी लगती हैं ये बड़ी बड़ी बातें। इस्लामी तरीके से मुलाजिम रखना आज के इंसानों की इतनी तौफीक कहाँ। इस उम्र में बच्चों के जज्बात होते हैं, क्या अमीर क्या गरीब। इजहार के दोस्त की वालदा मुझे बहुत भाई, ऐसे आई जैसे वो उनका ड्राइवर ना हो, रिश्तेदार हो। इजहार बताता है बहुत पैसे वाले लोग हैं, 7 पुश्तों से कारोबारी, मगर औरत के मिजाज में बहुत सादगी है। अल्लाह उन्हें जज़ा दे। वक्त बदलते रहते हैं, कोई पता नहीं होता कब किसके लिए तख्त, कब किसके लिए तख्ता। 100-200 की खाने पीने की चीज़ें आ गई, इससे ज़्यादा का तो मुआ ये बच्चे नाहक पेट्रोल फूंक देते हैं। बड़ी अम्मी ने जमाल को मुफस्सिल जवाब दिया। बड़ी लकी है ये लड़की, इसको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। तनख्वाहदार है, रेजिडेंसी है। वहाँ हिंदुस्तान में तो बड़ी प्रॉब्लम है, रिश्ते ही नहीं मिलते। जमाल ने कहा आप भी वहाँ एक मसला हल कर सकते हैं, मगर वहाँ पेट्रोल पंप वाली के गालिबन इश्तिहार ही नहीं आते। इजहार ने छेड़ा ये रिश्ता हमने नहीं ढूंढा था, वो तो अम्मा की सहेली। ए हटाओ, फिर वही अम्मा की सहेली। मेरी तरफ से कह देना माँ को कि दादी जान कह रही थी फ़ौरन से हलापा ख़त्म करें उस सहेली से। बताओ इतना बड़ा काम और हद हो गई गैर जिम्मेदारी की। फंसवा दिया था हमारे बच्चे को। दूसरी तरफ ऐसे पेट्रोल पंप वालों की बेज़मीरी, अपने फ़ायदे के लिए पूरी एक जीती जागती जान इस्तेमाल करने की कोशिश। हर इंसान अपने सारे हक़ लेकर इस दुनिया में आता है। किसी को क्या हक़ पहुँचता है किसी को झाड़न की तरह इस्तेमाल करने का। ख्वाह अमीर हो ख्वाह गरीब, अल्लाह ने हर एक के हक़ को माना है इस दुनिया में। दौलत की ताकत से बुनियादी हक़ मारना तो जहालत भी है और ज़िल्लत भी। बड़ी अम्मा को नए सिरे से गुस्सा आ गया। नोज, अगर बच्चा फंस गया होता तो। ठीक कह रही हैं बड़ी अम्मा। रीबा जो अब तक खामोश बैठी थी बेइख्तियार बोली। अच्छा आप भी हैं, खैरियत तो है, बड़ी चुप चुप हैं। जमाल ने रीबा पर अटैक किया। अब तो ये चुप चुप सी रहने लगी हैं, शायद मून भाई की सोहबत का असर है। जमाल ने अपनी दानिश में पते की बात कही। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। इजहार ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अभी अभी आपका जिक्र हुआ। रीबा? हाँ यहीं बैठी है रीबा। मून भाई, उसने रीबा को मुतवज्जा किया। रीबा यूँ उठी जैसे उठना दो भर हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो जैसे बहुत थकी हुई हो यूँ बात कर रही थी। जी ठीक हूँ। नहीं अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं। मम्मी आ गई हैं क्या? वो उसी लहजे में पूछने लगी। नहीं खैर ज़रूरी तो नहीं। नहीं अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं और आप इस तवक्का से मुझे फ़ोन भी ना किया करें। लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं बाहर खाना खाने का, तो आप खा लें। आपकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है, उसे साथ ले जाएं। ये लोग ऐसी बातों से बहुत खुश होती हैं। वो अपने अहमकाना अंदाज में मशवरा दे रही थी। बड़ी अम्मा ने अपनी पेशानी पर ज़ोर से हाथ मारा था और जमाल हौंक सा होकर इजहार की तरफ देखने लगा था। ठीक है, मैं आपको आने से रोक तो नहीं सकती, मगर मुझसे तवक्का मत रखिए, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं। ओके अल्लाह हाफिज़। उसने मरे मरे अंदाज में रिसीवर रख दिया। अरे बेटी कब अकल आएगी तुझे, पराई औरत मियाँ के साथ कर रही है। मर्द का क्या भरोसा, जब तुम मौजूद हो वो क्यों तेरी मेरी औरत लिए फिरे, हद हो गई। अभी वो किसी की नहीं है, अनमैरिड है। उधर से फिर औंधा जवाब आया। तो आप उसका मैरिज का चांस बना रही हैं? जमाल का सवाल उससे भी ज़्यादा औंधा था। ओफो, खाना साथ खाने से मैरिज के चांस बनते हैं? रीबा ने तुनक कर पूछा। ऐसा हो जाता है, जमाल ने सादगी से कहा। अरे क्या औंधी सीधी बातें करने लगे। खुदा न खास्ता किसी ब्याहता की ऐसी आजमाइश हो। अगर वो लेने आए तो चली जाना, ज़्यादा अफलातून बनने की ज़रूरत नहीं। यूँ तो लोंडों से ज़िदें करती हो बाहर जाने की, कोई झूठ से कहे तो सचमुच तैयार, उसके साथ नखरे दिखाती हो। सीधा सादा जो मिल गया है, जाओ जाकर अपने कपड़े वगैरह तैयार करो। कितने लकी होते हैं ऐसे लोग, सब कुछ करके भी सीधे साधे। हाँ, हर इंसान ज़िंदगी के मुतालिक अपना ज़ाती फ़लसफ़ा लेकर चल रहा होता है। उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था सच्चाई, बेखौफी, हक़ व इंसाफ। इतने करीब तरीन बंदे की करप्शन किसी तरह हज़म नहीं हो रही थी।
बैठे बिठाए जान को रोग सा लग गया था। कुछ रोज पहले सोच रही थी, अच्छा वो मोमल की शादी हो रही है, किसी को क्या पता कि संदल को घुन लगा हुआ है। अब मंगनी हो गई तो ये सोच पड़ गई थी कि जिसके साथ मंगनी हुई है उसके साथ धोखा हुआ है। अगरचे मोमल बेकसूर है, फिर भी उसके मंगेतर को इस एक्सीडेंट का पता चल जाए तो क्या वो ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेगा जो शादी से पहले माँ बन चुकी है? अगर उसे बता दिया जाए और उस पर साबित कर दिया जाए कि मोमल कतई बेगुनाह है, ये सब जानने के बाद वो अगर शादी पर तैयार हो जाता है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम ज़मीर किसी को धोखा देने पर मलामत तो नहीं करेगा, बल्कि मून खुद उसकी सारी हकीकत बताए तो उस पर ज़्यादा असर हो सकता है। हाँ ये ठीक है, मैं बात करती हूँ मून से। वैसे वो आदतन बुरा तो नहीं है, थोड़ा सा प्रेशराइज़ करूँगी तो मान जाएगा। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से टेंस है, मेरी बात पर संजीदगी से गौर कर सकता है। ठीक है बड़ी अम्मा, मैं चली जाऊँगी। अब या तो वो मेरी बात मानेंगे, नहीं तो फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँगी। बड़ी अम्मा ने सुकून का गहरा सांस लिया। खिलाफ मामूल वो ज़्यादा उलझी नहीं। बड़ी अम्मा, फिर मैं उनके साथ ही घर चली जाऊँगी, कल परसों फिर आ जाऊँगी। मेरा वहाँ अकेले में दिल बहुत घबराता है। जम आओ, मगर इस ध्यान से कि तुम्हारे मियाँ और सास ससुर को कोई एतराज़ ना हो। वो खुशी खुशी अगर इजाज़त देते हैं तो सर आंखों पर, मगर उनसे बिगाड़ कर यहाँ पड़ाव डालने की ज़रूरत नहीं। कभी ये क़याम गाती, अब यहाँ पड़ाव होते हैं, इजहार ने शरारत से कहा और साथ ही कनखियों से उसके चेहरे का जायज़ा लिया। ये अभी भी मेरी क़याम गाह है, मैं जब चाहे इस क़याम गाह में मुस्तकिल आ सकती हूँ। ये मेरे बाप का घर है, समझे जनाब? रीबा ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, बेधड़क बेनियाज दुरुस्त बात कहने का एतमाद। बाप का घर? बड़ी अम्मा का सारा जोर टूट गया। बेटी अच्छी बात है, मुंह से निकालने से गिरा से कुछ जाता है। इधर मेरे पास आ रीबा। रीबा ने बड़ी अम्मा के लहजे की नुमाया तब्दीली को महसूस किया और बड़ी शराफत से उनके करीब बैठ गई। बड़ी अम्मा ने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। तू तो मेरी बहुत दुलारी बेटी है। बड़ी अम्मा वारी सदके जाए फूल सी बेटी पर। बेटे, अच्छी अच्छी बातें करने से इंसान बेकार की मुश्किलों से बचा रहता है, बड़ी सहूलत रहती है, दिलो दिमाग पुरसकून रहते हैं। कभी भी बनी बनाई को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इसे शर कहते हैं। कोशिश ये होना चाहिए जो बना है उसे और संवारें, और जो बिगड़ रहा है उसे संभालने की कोशिश करें। तो अवाई तवाई बोल जाती है और मेरा दिल बैठने लगता है। अल्लाह सदा सुहागन रखे मेरी बच्ची को, इसके सारे शौक अरमान पूरे हों। बड़ी अम्मा की आंखों से चंद आंसू टपक कर चेहरे की सलवटों में गुम हो गए। बड़ी अम्मा, मुझसे बन कर दिखावे की बातें नहीं होती और ना मैं गलत को सही कह सकती हूँ। मैं तो जब तक साफ साफ बात ना करूँ मेरे पेट में गोले उठते रहते हैं। आखिर सब लोग सही से क्यों नहीं रहते? क्यों उल्टा सीधा करते हैं? सीधी सीधी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते? प्लानिंग, साजिश, झूठ, हक तलफी, बस इस तरह के कामों में अप्रिशिएट करते रहो तो सब खुश वरना नाराज़। मुझे तो ये सब बुज़दिली लगती है। जिनमें हिम्मत होती है वही साफ साफ बात करते हैं। तो बेटी, तूने कौन सा फ़ौज में तमगा लेना है? होना तो ये चाहिए कि इस तरह रहें कि खुद भी आराम से हों, दूसरों को भी चैन हो। ऐसी सच्ची बात का फ़ायदा जिसके बाद शर और फसाद शुरू हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, मियाँ अच्छा है, सास ससुर अरमानों के साथ लेकर गए हैं, घर में हर तरह से फजल है, और तुझे क्या चाहिए? अल्लाह नज़रे बद से बचाए रखे। बड़ी अम्मा मोहब्बत से उसकी पुश्त सहलाने लगी। वो सही है बड़ी अम्मा, बाज़ सच ऐसे होते हैं अगर ना बोले जाएं तो किसी के साथ बड़ी ज़्यादती हो जाती है और ज़मीर भी लान तान करता रहता है। अपने फ़ायदे की खातिर किसी को नुकसान भी तो नहीं पहुंचाना चाहिए। बड़ी अम्मा की शफकत भरी सहलाहट उसके मूड पर असरअंदाज हो चुकी थी। इजहार ने बहुत मोहब्बत से अपनी बेवकूफ़ बहन को देखा था। कितनी अच्छी लग रही है इंसानियत के जामे में। तुम्हारी बात गलत नहीं है, बाज़ औक़ात कड़वे घूंट भरना पड़ जाते हैं बेटी। अल्लाह माफ़ करे, बस तुम अपने घर में खुश रहने की कोशिश करती रहो, अल्लाह अच्छा करेगा। दिन रात तुम्हारे सुख चैन के लिए दुआ करती हूँ। मेरी बच्ची, कड़ी आजमाइशें तुझ पर बेखबरी के ज़मानों में गुजर गईं। ये भी अच्छा हुआ, जो होना तय था वो तो होना ही था। बस अब मेरी बच्ची का बाग हरा भरा हो, मेरी पूंजी है ये। बड़ी अम्मा का लहजा भरा गया। उन्होंने रीबा को अपने शाने से लगाकर उसकी पेशानी चूम ली। इजहार निचला होठ दांतों तले दबाए किसी सोच में डूबा हुआ था। खैर, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो फिर भी अच्छी हूँ। महानूर आप ही तो माँ बाप के होते हुए उनसे महरूम हो गई हैं। आप मेरी फ़िक्र ना किया करें, बड़ी अम्मा खुश रहा करें। आप ही को कितना बड़ा दुख होगा। मेरे पेरेंट्स तो खैर अल्लाह के पास। बड़ी अम्मा ने रीबा के शाने से सर टिकाकर बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि इजहार बड़ी अम्मा को चुप कराने की कोशिश करता, तीर की तरह उठकर लाउंज से बाहर चला गया। जमाल होंकों की तरह बड़ी अम्मा की तरफ देख रहा था। बड़ी अम्मा क्यों रो रही हैं? आप ही याद आ रही हैं? दुख तो सभी को है, मगर उनकी तो शादी हो चुकी है। यूँ समझ लें वो शादी के बाद लंदन या अमेरिका चली गई हैं। अब हो भी क्या सकता है। प्लीज़ मत रोएं। इससे तो अच्छा है आप मुझे डांट लें। मैं आपकी डांट का बुरा तो नहीं मानती। प्लीज़ बड़ी अम्मा। रीबा उन्हें गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अपनी हथेली से उनके आंसू पहुँच रही थी। बेटी, जब दिल पे बहुत बोझ बढ़ जाता है तो आंसू आ ही जाते हैं। तू परेशान ना हो।
ایسے ہی رونا آ گیا ہے۔ اچھا ہے جی، ہلکا ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جی دادی جان، ریپا ٹھیک کہہ رہی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، انسان کو بھی فیوچر پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس نے 75-80 سال کی بڑی اماں کو فیوچر کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کی۔ ارے بیٹا، جان کو روک لگے ہوں تو کہاں کے ایچر فیچر، وہ گویا جل کر بولی تھی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے دادی جان، جمال نے بے بسی سے کہا۔ جاؤ بیٹی، شام کے لیے اپنے کپڑے وپڑے دیکھ لو، مون کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا۔ جاؤ، شاباش، اللہ نصیب اچھا کرے۔ بڑی اماں خود پر خاصی حد تک قابو پا چکی تھیں۔